Hi Nagas, welcome back to a new video. This video is a mon bikhala video. Nagaland child abuse, no, sexual harassment, chol kurishe, manuge maradishe, itu han bunid he, itu ni na ajibi ekdam shocking khobor ekta, aru ekdam mon bikhala khobor ekta, itu koi hema de, jundu konyak pachan 9 years, taike maradishe, moi nam mention na kurbo, kun manu marishe, taila bina kurbo. और कुन के मनुष्य ताइला बिन नकुरबो हिलेबी इदु कहिमा दे नो साल लगा पचा छोटो गे मारा लगा हमने खान अलग सोशल मीडिया दे अलग न्यूज़ चैनल खान ने भी अलग अलग खबर खान दे पिछी हुनी रही वो दिखी रही हो इतु ओपोडे एकटा दिखा प्रॉब्लम हो जासे और इतुला पचा लगा जुदी जो पचा की आसे और जो पचा लगा अम्मा बाबा लगा बैकग्राउंड एक बार मोई कोई दिबो मन जासे हमने खान लोगों किले पचा लगा बैकग्राउंड नहले भी पचा लगा अम्मा बाबा ला बैकग्राउंड एडवांस ट्राइब का ना इतु खंड तो नाजने देखो आप जदि अपनी कहिमा दे नहले भी अपनी दिमापुर दे अलग अलग डाउन सिटी डाउन खान दे जन्म पाइसे बोले अपनी बैकग्राउंड का एमान फुली नाजने देखो तो इतु बने मैं इतु वीडियो बनाया से इतु पचा लगा बैकग्राउंड में ऊपर कोले मन जासे इतु बने होय अपनी खान हुनी देखो दिखे देखो बैकवर्ड आसे नहले भी बैकवर्ड आसे ईस्टर्न पार्ट इतु निना अम्मा बाबा बैकवर्ड हो जाने इकोनॉमिकली पोर आसे इदु करने तहान बेसी भक्त खेती काम करे ना पच्चा द 3टा 4टा 5टा भी कुंबा 10टा ओपड़ भी तहेदे पजा हांदना इने वाला बिसी आसे हले भी इदु पच्चा बिसी आसे मोय पालिबो ना परे अपनी बर रखिबे ना बरना दो कुन रबे ना बतायोला मैला बहना दो ना इदु पच्चा ब्रा अम्मा बाबा ब्रा किमान दुख हले भी ताइम खेती ब्रा अनिगेना खेलाइगेना पालिगेना हिजा डांगर वाला जहान बिसी आसरे और खेती दे जाएगेना काम होएना दुख पाएगेना पाला जहान बेसी आसरे होले भी उतु कुंदु मालिक इटिया पचागे पाली आसे अपनी खान के कोले मन जासे इटु अपनी खान के ही कोया से मोय कोले मन जाता और पाराता इदु कुन मानो ब्रा इदु पचा पालिना से अलग खान बिसी रहिबो इदु खान के एक बार पंचोले मन जासे इधर पच्चा लगा अम्मा बाबा तो बेसी मरम करे इधर पच्चा के अरे इधर पच्चा लगा अम्मा बाबा और तखान इकुन ना तकेले भी पूरा सैक्रिफाइस करे दे तखान लगा एवरीथिंग इधर पच्चा करे दे किले इधर पच्चा तो फ्यूचर आसे तो इधर पच्चा तो फ्यूचर आसे इधर नागा लगा फ्यूचर आसे ना जस्ट इधर फैमिली इकला ना फायदे लिविंग नागा लगा फ्यूचर आसे इधर पच्चा तो भाल भी ओलाबो पड़े जुदी ताइगे भाल के ट्रेन करसे बोले जुदी ताइगे भाल ब्रा समझाइसे बोले ना इटू खाली लिखा पूरा एकला अलग अलग रास्ता इटू अर्निंग लगा रास्ता इनकम सोर्स लगा ही नहिले बिना अलग अलग भाल ताइगे एजुकेट करेছে বলে তাই ভাল মানুই हो तो इटू निना अम्मा बाबा रबी इकु ना ताकेले भी कोने ना खेती ब्रा आनी ना भी भाबरा गोडे राखी ताके होले भी अपनी लगा गोडे किने का आइसे कोले तो अपनी ब्रा बिचारे रहेबो मोय लगा भावना आसे किले मोय के भी 2 जून 3 जून बादो अप्रोच होइसे दे कोन्या खान नहेले भी अपनी लगा बिस्तिमान खान अपनी जाना जिनी तके से बोले मरम रम मोला गोडे 50 साबले बिचार देबे ना नहेले भी गोडे अलग कुखान गुरुबले करने कपड़ा खान दुलावले करने बिचार देबे ना किताब तो गुरुबले दिबो इनिया लाना 20 जून रा होइसे होले भी मोय भी मानु के भी रिक्स भी लोगले मन नाइ इदु करने बिचारा भी ना बिचारे और मोय ना पारेबो इनागा ही कोइ तके इतु निसना है मुई के क्वान निसना है कोई कना आनी देखो वाला मोला भवना दो हमने खन दो ना कुंगे अप्रोच करे से ताइगे बरम रा मोला का गोडे राखी बोले गाने मानो बिचार दिबि ना ओना बिचारी रहबो दे अपने बा होले भी इटा की होय आसे ना हमने लगा उतु दिन लगा मरम तो कुछ आसे मुई तो कोले मन जासे उतु दिन ना मरम तो कुछ आसे और अपनी लगा काम दे इसी करोले करने अपनी लगा दुख से मदद करोले करने अपनी नापारा करने ना अपनी नापारा करने अपनी कांदी रहे ना अपनी लगा काम करने मदद करोले करने लोई आसा तो इधर पचा लो सब मानो न होय बारे सब मानो अलग खान दो एडो पूरा भी देखो निचोला पचा निजना राखा खान भी बिशिया से मरम पूरा खान भी बिशिया से होले भी नागालैंड में ना कुंबा माना खान इनेगा बिया ना इल ट्रीट करा खान बिशी आसे पचा खान इमान छोटो छोटो पचा खान टी शर्ट फटा लगाएगा ना हाफ पेन एकला लगाएगा ना गौरी थाना काती खाती ना कांदी कांदी ना भी बिशी जुन लोग पाए
কান্দি কান্দি না বেশি জন লগ পাই দে হলে মই ইটো নাপাব আৰু ইটো নিচিনা হে সেম তো না এফআইআর বি না দিকে না আৰু খবৰ বি না কৰে না মালিককে ভয় লাগে না শরম লাগে না বি বাচ্চা খান বেশি কান্দি কেনা বি থাকিব যাবে আৰু ইনিগা দিখাবি দেখি কেনা বি আইছে আৰু বি তাহিবলে বে পাৰে যদি ইনিগা ৰাখি আছে বলে তো वापस দিবি না সারেন্ডার কৰিবি না আপনি না পারে গলে তো তাইকে চাবলে না পারেলে আপনি লগা কাম দে তো মদত কৰি দিছে তাই হলি বি আপনি তো তাইকে চাব না পারে আৰু ইটো বাচ্চা তো কিমান গলতি বি কৰিবি না একো নাজানে তো তাই কৈছে নহয় তাই লাগা আমা বাবা খেতি যায় তাতে ভাল এডুকেশন নাপায় ইটো কাৰণে আপনি লাগৰে আনি আছে তো আপনি বৰনা তাইকে শিকাই দিব না আনিছে তো আপনি তো শিকাবি না ভাল ব্রা কিলে মারি আছে নামারি কে আমি ভাল দে সমঝাবো পারে তো শিকাবলে পারে তো ইমান তোচৰ না কৰিলেবি না হয় স্টিক এটা চলাবে না গলতি হইলে ইটো একো গলতি নহয় itu tapi bisi taige jogom kurala namar bole la ei inya na kuribi na bhal rasta re ani bole kane ek bar na itu samjhabole pare itu iku namar moila bhavana do hoilibi pacha khan ge iku na jana pacha khan tai itu biya ase itu bhal ase itu kurile malik biya pabo itu khai dile malik biya pabo itu loi dile malik biya pabo nohele bi itu nakurubole lage malik agire itu kotha nakole lage malik agire tai ku na jane do tai de even nakamis tak bhi na jane na aya ase english janala kotha to chharebe hindi janala kotha to chharebe apni laga kotha janibole la do pawri dibe na iku na jane na aya ase apni laga bhavana tai ki na jane samjhabe na samjhai se kore na manubra to bujibo janibo আৰু যদি না বুজিলে বি তা আপনি কিমান ট্রাই করে না তাইকে সমঝাবলে ট্রাই করলে বি যদি তাই না বুঝিলে বি উপায় নাই অলপ মানুষ বিচারবে না वापस করে দিবি না আমা বাবা না পারি দে আপনি না বাচ্চা তো কবি না একো গলতি নাই হইলো হইলে বি কিলে মন মারি আছে কিলে মন দুঃখ দিয়া আছে আপনি নিসনা লাগা হি বাচ্চা আছে তো ইটো বাচ্চা বে আর আপনি নিসনা লাগা হি আমা বাবা আছে আমা বাবা লাগা গোল আছে ইটো বাচ্চা তো আমা বাবা লাগা হোপ এটা আছে এটা না বলে না amma baba itu baca ke beshi moral kure amma baba itu baca ke beshi tahan mon digena palingena khala ka baca ita lebi apni kam laga kani uni rakhia sa no itia amma ke chare se baba ke chare se apne la gorde boya itu bi iku na jana ande itu kuribo itu na kuribo na moi life te itu banabo itu na banabo iku na jane to tai busti bra aise ro de aise रो मतलब इको ना जाने का ना आइया से तो इतु तो टाइम तो लगे वो तो समझावले करने इतु तो टाइम तो लगे वो तो बनावले करने ना बुस्ती ब्रसीता पाउंडे आहा तो बुस्ती ब्रसीता इतु डांगर सिटीज से आहा ना बेसी लिविंग स्टैंडर्ड भी बेसी अलग আছে तो कम्युनिकेशन स्किल भी बेसी डिफिकल्ट हो तो और बुझिबले करने मालिक के बुझिबले करने टाइप भी बेसी समय लगे वो तो ने भाल के समझाबे ना भाल के बजाबे ना जुटी ना पारे बोले कोन ना वापस करिबि आमा बाबा के एको हार्म ना करिबि इटु एकटा মই কোন মন যা আৰু ইতিয়া বে কিমান জুবি পাচাখান কে ৰাখি না মৰম ৰা আপনি না পাচা নিসনা সাবি নহলে বি আপনি না পাচা নিসনা সাবো না পারে হয় মনো না পাচা আছে কইলে না আপনি লাগা গোডে আপনি के मदद करे আছে আপনি के एसिस्ट करे আছে अपनी लगा काम करे আছে अपनी लगा बर्डन एकटा ताई खत्म करे আছে তো अपनी কুরবলে লাগা কাপড়া তাই ধুলাই দি আছে তো अपनी সাফা কুরবলে লাগা ঘর তাই মুছাই দি আছে তো अपनी কাটিবলে লাগা গাউরি अपनी লা ইমান ডাঙৰ গাউৰি তাই পালি না ৰাখি আছে তো अपनी लगा বাচ্চা কি চাই আছে তো স্কুল দে পঠাই আছে তো अपनी কাৰণে ভাত বনাই দি আছে তো না ইনিকা লাগা কাম দে ৰাখি আছে তো তো ইটো হিসাবে ট্রিট কৰিবে না বেশি মন দেখা কারণে মই এটু বনা আর স্পেশালি আমি কোন ক্রিশ্চিয়ান আছে এটু কিতিয়াবি না করবে না আমি ক্রিশ্চিয়ান আছে মই ক্রিশ্চিয়ান আছে এটু পচাবে ক্রিশ্চিয়ান আছে তো পচা তো ক্রিশ্চিয়ান হলে তাই বুঝা নাই না হই গেনা আমি তাই প্র্যাকটিস বি না করে রাখবো মই লাই হিসাবে বেশি
baca kan dimang nak kula gini he apni rakhi dia sudah ikut na jana rene apni rakhi dia sudah tu Christian भी कहे भाव का baca di bena समझाई di bena Christian तो किया से Christian तो मोरम करने ही Christian itu religion itu kan popular हुआ है तो itu kan ही मानो लोया सुनो di Christian तो मानी आसु itu kan ना मानो के मोरम पूरा लगा है सुनो इत्या especially new generation kan ami kan lo hoise gole ta manu ge morom pura laga he jani wale lage manu ge morom pura laga he sikhawole lage no ini ga torture pura la putli do na itu kan moi itu video bana do jele kimman junra ama baba ra pacha khan pathai kana ase ama baba khan bi pacha khan ge time to time visit koribi kotha korola try koribi aru ama baba aru itu malik tai jun do hoise gole do hotai nahi libe time to time at least na बच्चा के किने का रखिया से कि तू खबर कौन बच्चा पाली आ जाता है प्रभु अम्मा बाबा को पहुंचाई दी और अम्मा बाबा भी तू दे बच्चा का पहुंचाई दी ना मन दूर ला डिस्टेंस ला न होय तो तू खाली नागालैंड माचो लगाया आसो और मुई कोले मन जा दो इदु बच्चा ना नागालैंड लगा फ्यूचर আছে खाली इदु बच्चा जुंदो बच्चा इदु कोइमा दे मारছে इदु ही নহয় इदिया कोन मानु ब्रा बच्चा खान पाली गना আছে इदु pacha khan do future ase ami khan la Nagaland na future ase itu ani ami khan itu sob pra buji gana thakibo itu ke harm na koribe itu ke biya na koribe itu ke protect koribe itu ke care koribe itu ke molop koribe bhal ke sai dibe morom kon is apni laga pacha nisna sabo na pare hoy apni la pacha na hoy wile bi apni laga ekta kam kura manu ekta nisna do bhal ke sai gana taige ट्रिक करिबि देखो ना मो इतु मेसेज पहुंचावले मन जासे और किमान जुबि साइसे इतु पाराथक मोरमरा इतु कोइ दिले भालो हो इतु वीडियो शेयर करिबि कोन और बिलिबि इतु दो अम्मा बाबा लगा बैकग्राउंड भी होय इतु बुझी केना एडवांटेज लई देखाबि होबो पारे बिलिबि बुझिबो लागे आमी खान ना इतु एडवांटेज ना लबोले लागे बना एमान देसेज कुरासे किमान भी हुनेसे किमान भी साइसे बिसि खुशी और नेक्स्ट वीडियो रे लग करबो बिसि मन बिखा करने बना आसे अदरवाइज न लगे बना इमान देसेज कुरासे बाय बाय